ഇപ്പം മണി 3:25. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വദന്തി സീസൺ 2 കാണുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം, ആമസോൺ പ്രൈമിലുണ്ട്. ഈ വദന്തി സീസൺ 1 എന്നെ സൂപ്പറാണ്. അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സീരീസാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സീസൺ 2 വന്നെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2 എപ്പിസോഡ് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 6 എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് കണ്ടു തീർന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് തമിഴിൽ സംസാരിക്കാം. டைரக்டர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் புஷ்கர் காயத்ரி. அந்த சீரீஸில் 7 எபிசோட் ஃபயராக இருந்துச்சு. ஆனால் கடைசி எபிசோடு 8வது எபிசோடில் கடைசியில் ஒரு குழப்பி வச்சுருந்தீங்களே ஒரு ட்விஸ்ட்டுன்னு, அது என்ன கர்மம்னு தெரியல. அவங்க கை ஏன் வெட்டினாங்க, அந்த பாடி எப்படி அங்கே போச்சு, எதுவுமே சொல்லலை. அப்படியே கோவம் வந்துச்சா, குத்திச்சா, செத்துச்சா, என்ன தெரியுது, நல்லாவே தெரியுது. நீங்க ரைட் பண்ணீங்க, கடைசியில முடிக்க முடியல. அப்ப எங்கேயோ இங்க முடிஞ்சிச்சு, அவன் செத்துட்டா. என்ன இது பாக்குறேன்னாங்க, என்ன கேனையாங்களா? ராத்திரி 3 மணிக்கு பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் ஆன்லைன்ல பாக்குறேன், யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க? யாரும் பண்ணல. நீங்க பண்ணாதான் இருக்கு. ஏன்னா மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு, தூக்கம் வரல. நானும் பார்க்குறேன், அங்கே பார்க்குறேன், இங்கே பார்க்குறேன், எங்கேயும் இல்லை. அதான் കടസിൽ இந்த വീഡിയോ പോട വേണ്ടിയതാണ് വന്നിച്ചു. അപ്പം ഇത് കാണണം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല ഈ സാധനം കണ്ടിട്ട്.